أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العاديات مكان شورانيان أي قمكاي. الله تعالى دالي ننتي والعاديات إكونتي سيورانونا أما سنتوكو أدا غولينياكو الخيل العاديات سيورانو مغاما يغوليك أمي توكو أدي غولينياكو سورة الحج الله دالي فارندا أتي محمد صلى الله عليه وسلم وأزن غانغوندي annan kirindi finnasi soronga nabillahi ibrahima muhammad adako muhammad rati soron kirihi junga ya tuka yerini katanga rijala rijluta rijala igatereni taninkam muhammad soron kirihi ju wa ala kulli damirin ado iga sette fo khumante su kama jamalin damir nyogon khumante damara dabangana dalla terene anogonga yankan nogongo khuma terenden tampienda ado dullenda iga sette fo khumante su kama fo khumante ndigari ni kengani nyogon khumanto benige tampi terendenga terendenga di lugula ni tampindi ni lampundi ni wanchondi ni tampindi mogosiri kenya ni damir adama kan kutonko wala adiyati ati kuneti siwurano nga dabaha mankange be singana ni wurno aga neguedo gijimpe do fufe kan kote be bagandini gajangem baranga ibn abbas ati al khayl iza adat si agana wuru qalat ayonkin killenati oh si wurundano sincetano o karan konne sincetana yaqili nanti si magallemu nga wureto al fursan si murunte aga man kanne be bagandini fazalika dabuha ibn abbas tikenyana dabuhunga amman kanne bawno sini beni gani iga wurnu fuwa fay bonno iga tella sirondi kengeni gajange mbara nalla digan kanne na wuruge soro beni ga sette sinkamma alla maka kunkore sini wuru yendi jowe yendi riye afay diga munu kenya kamma igna nyirini kha ido mankange nyallin mankange Allah mako Qur'ani ati wa yakhluqu ma la ta'lamun iye fonta kana kaganta kubenitu sinim batte char de combat khoro beniga bogo véhicule blindé khoro beniga bogo kebe marafa nga sikaka makun ido vitesse kebe garna do mankan kanne dabaha igana nyirine kilak sonyarone na mankan ngirndi bangenchu pari vili no wanga na nyinonga police ni ngana intervention de berni dingira bigana mankangendo gulangelo mobile suka killenga subaka dononya inte siki feruzu danga ite siki fofoda iwurun to nyallini adiyati trenden takano ngade fuego afay bonno ka telation wala adiyati ati kuneti siurano nga dabha mankankanne be iga bagandini kunyam prakhil lenki kunci urunto nanya char de combat khoto ado gajam véhicule blindé khoro beniga fankamani magaygi bagandina do mankange po khore na jamantu sanki sigino kubane kawa fimpo khore obire no khurane ga duna kane do falle ga su konoda ada daru ko ay lenki ga kon ko tabe ke jamane be gaboga yigetiye fankamanta hono kullaga na bakama ga amadangi wakati depeta
ide kum mobilin qualité ni meni abagandi man kan qore nyana dangini ata hara yugo gama marfakka tunan daga dingira laga na man kan wundi na man kan ngabonde na kanundo dango kimbaka sonu danka na ro dingira kurmando karama na maîtriser ado lele ente gemere angana sange lo fankan andaga na sange ndai falla fa yegante wal adiyat yati kunati siwrano nga dabha man kan kene important yugo ay munafa yugo ane na man kan kore laga na grindi tabane ati kuneti kunchini faren jama ido sini nyanyirini ido man kan kore sini kuga wurnu ido sembe igari ni barang na kafir ni butunku dabha singana wuru man kan bega da batten kingana dangi ala hala filandi ni manne falmuriyati alla dalati kunati sikumundano muriyat afara'aytum an-nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un khadiki allah khibari yite kebe khaga kawandi nanya suwa khaga kummu khakunyanda yitella gana tagaba miki allah turuna khaga kummu yiten kumunde nafanta foyo gwane tege komonda Donald Trump gere fankanguto atina debalance baka nucléaire ni beniga mana gazi khoro mbagani ay duna tondi ni kulle filo sarbonya na ken technologie leti kebega énergie kurumbanki na maromo énergie renouvelable voilà falmuriyati onte suwan kibare me ke lugha ado ke ngarabin kambane gamu qur'ani khanne yana suwa falmuriyati alla dalati kuneti sikumundano nga amaga sigumu nyimeni kode sikumundindano qadha setufonne qima warono tege komen falmuriyati ati kuneti sikumundindano qadha sendengide kinqenna xanne sendengide nogu kinqenna xanne gidi khullu filiani iga gunne no ngani katume iga yimbe mbagandi so ni ngara suyeto sere sugere musokono gunnenga gidu nyani ga saka ko chimma gidima angini fili utu ni nyame kwal meti mo na nyakunda awi yimbe mbagandi na nyago fal muriyati ati kuneti si kumundindano qadha sendengide gide be siken krombinche agana wore gide ke aga sankin daga naga yimbe mbagandin kunya faga farari gari na nyoma fankama mobile ya yimbe nyana kama duna suda wori yare fankama ni mobile khotonga na dangini fitna nga dingira be naudu pompier igatele yimbe nya kariba gelada maro munyaga de fobure nya no kwa police do militaire igatele yimbe ke fitna nkari yimbe nyana ina yimbe nya no kamunga yimbe nyamba karo kelakso aga yimbe mbagani mobile aga yimbe lega na bagandi na yimbe dumbe lega na bagandi kawa fimpo khore farendi kunjama isini nga nyurnu qadha ikrum bincenna ngore ne gidille menyai igana katimi ana kosi yimbe bagandi aga yimbe bagandi ga daga kawa fimpo khore qur'an tafsiri aga daru kono na lengira ko ikuneti kunchi ni ke allah muriyat qadha falmughirati ala dalati kuneti si bamanonga sini kube alle igara iga ba minin nan daga khanu khonno al igara atakma na dingira nan kanu dingira nga diretema igeta takma wo mere kanne tubabun kanne subha suba sini nyigili iga wurnu eti wurnu gonya mega yillenga nani kereni ani keta khennenga katinga nyan har kumbene militarin kani igana hataji golle be nantiye nyana wuronya ay lenna daga kere soronga nani gilli na khibare nyi dukan fankamani ngatiye jaman grisella ganoga jamane be gabo ide deberi wuronya soronda gri le kere ngati okuma tuma ilenga kereni an okuime menyegere tumene okuma nyegere tu kianyi libre villa kota qur'ane khanne nyani qur'ane fini nyani
intervention begenya Libye on est militaire ngibari nya intervention begenya Iraki iga bombardement sous de Berlin wuro no nya bombardement khoto France 24 ga kebe konado RFI gatin une forte explosion anyana wuro nya Kiev il ngana ikerne keda soronda na gire khibaru beni ganya fal mughirati ati kunete si renano andi no sini mpongu munyi mema kanyade sini nyandenya ange mawri alhala no gajange ngananya yedu to ko tuba mun xamne nandi des hélicoptères en sur place des blindés sur place 6 blindés sur place ine gajange njongini gajanyo kundo gajamponi nyaado gajange surumadu yigati matériel ni tuba mun xamne kene surumadu xaram mo ni ngado ko da mo be mega inta gajalle mo da mar munyi mekono fal mughirati ati kunadi si renano nga iga dingiran takke na bamido wuriye subha fana al ighara na dingiran takke na qaniya subha fana golle su agana yankan kama subha fana burenyani gelli ganni alla gade debu beni haleki anya subha fana nya alla dalati inna maw'idahum as-subh ila iduna subhanya alaysa subhu biqarib yelli subhan tinti afeba subhan talatu masonin ko ngadu tokonanti wuroro ilekare sonin ko ke taliko wuroro ilekare qortiyente inna maw'idahum as-subh fir'auna di jama tanandi jama ila iduni subhanya alaysa subhu biqarib salihu suru kendo kemetana fir'auna adi jama ede Musa di jama mbotu fa atba'uhum di botu mushriqina illa karanu subhallahu subhamma kebe gere fir'auna kita kem fajiri aburu burenyan fajiri gol burenga na yankan kama agol buren qorenyan anan juanga fal mughirati ikuneti qennano nga subha fana fofo gano ko golle nyaay iga nyana nantina tambo tuga ubenna butumuradi nya ubenna mfese golle ka nyana subanya igeda almami laga na sufanna kari anyama ne suba fana mbeba donc fini beni ga nyana o ya gongi ya kunyane kama na qur'an tafsir suba fana ni nyana o ku kinke na khane o nya kono talinga o khiri sogede mugiya serebe gane ser burbure aganta fosire nyana sereda inati kati hi kallen suba fana o ku kinke na ndamu ke soni gankan mu ku ga kono itna kati man ni gama wakati jisuganti wakati ni kuima mungwa tali kongano kuti tikati kallen suba fana nyana c'est-à-dire kallen ngari suba fana na admaru munjua iga gilli khen khonya ni wakati be isara tinte ga mugu nanti kenkara na almabin chufana kari sorondo kenya ngiri suba fana agoro na nya fitna nga soni karasu yago na nya fitna nga silamin chu yago subha kusini ni wurnu na ngiri silamin bange iga tele kafir ni tak nandaga kenya فأثرن به نقعا فأثرن به إسانقندتيا نقعا خبه سينيكو ورونتو إيغارينيتي سمبيبي كندا نيني مغدرو كندو غاني إدو خبebe do mankange be taninga khobebe kata igari sigi no kubane ido khobel laga na sanki bara na bara chunya khobe fina pusheri sini limogo sini liengal hala sini ngari qualité be fa azarna sini ku sankindi harsa allah de sini ku magan kuto gajange ke no konta mama sigu munyi mesi magalle mu ama kunto ni sembe be ga gajamponga ado gajanyoke naqa fa atharna bihi sini ku sankindi ti kafirin jamake kafir ni ku jama naqaa khobenyan al ghubaru tha'ir khabu sanqinte igari irike ngal halay fa wasatna bihi jamaa sini kun naqadu ma'u jamang sini ku gari kafir ni groupe jamam fedenga siki sigumu kuro sini ku rono jama ke nonga
nan nakadu ganka khuti kafir ni nga sigumunga nakane islamini kafir ni ndi yore inna kadu ganka khuti irono jamanya inte sikifalle ki kurumba ko godo wori fankamani nganari na civil ni sikki no kwa irangumunga na irantangu ni no kwa iganari idi sembendi marafani ndi mobil ni nyane jamalla gana ni yonto bakkano na loy golle na kane no inte to ni falle ga gugana irono annandaga mana kane intakana inti falle ga fain irini ti sembe nyaa irinto soronyi mekilenga lida kanunga kutulla gana nante fankamani li kabuguno fankamani li sembeli walawla dafu allahi nasa alla dali suratul hajj talla yonton denga maka peti soronga na sembero amaka islami do kafiri ko na sembero forsunga fankamani na golburu nyangano nyonto lahuddimat sawami wa biya'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fiha ismullahi kathira yahuda sallira wa nasara sallira kendo silamini challira biya alla tontin ko ngunga ko ngini no mo siri kun challira ni e nya suragana na sukara me alla de sembello fankamani kebe gedal mamingutu na sufa kanem palle ay mege kanu seresume golbure nya badanga men nimisi anyi megri gari nan daga ndu kini fankamani parce que fankamani alla ko qur'ane interni kontanga igante kontinanga annandu kini ya tabane kinyam pasandang annandu kini bokenya ni farendi jamalli mo sininga wurnu mankange bega di batenga sini beni ganani wurnu ikrom bincenga yimbe mbagandini manne gidille menga ku geti kenda kin kenna kane sendengide sini beni ga bambini nandaga gajalle mon takke nankaniya soni gankanne suba sini ku sankinditiya khobe naro jamanga kanu nyani kinga fina sini ku nakadu ganka ko jamai nallo jaman na khad riyem mo nya payke ado gajangin takandi mo ado alhala mo innal insana inna harfu tawkidin wa nasbin na digame na solu ado tontondo kora naro digame ngure nanti adamaremme li rabbihi itagandi kemenenda kemene begede taga lakanudun fa'ulu kanudu kanada rabin kannado kanada su togonga mu togobane hara rabin kanni kanada se fene kundunye lakanudun fisiringal li quriyani alla gede khairi benya ada agalla fisiringal lagun lakanudun fa'ulun kanada tege komenga na hisiringal lagu kimbaka kane nan fisiringal lagu kinqenna kane alla dal qur'anati la tusaluna yawma izin anin naimi mi gede khatir ni kelle qiyama ko tambara alla gede nema benya kada na khairi benya kada na fasangunta ko benya kada na ka kunya ka mandi na ka faga na ka kenkendi tege komonga saka hospitalin kaninga tampiengi kama urubane tanakate wujune kudo igane gunu nan fufe mo be koma artificiel nyani tege kome go ino milliard ngama ka khana nyige keda yige en kote nyani amaka khen kon kote nyana maka migane pikiria ana khenke ina pikiri ana katugili nan daw ken wajunde nya khajaman girse abotunte nyani atampinte nyani migane pikiria ana khenke migane pikiri ana katu yigene migane pikiri ana katugili nan daw ko fini soronga na har wakati nenya kawafi khalsi lan tafoda Allah an ka tafoda innal insana nanti adama remme li rabbih itagandi kemenenda kingen Allah ke begeda taganna dabari lakanudun fisringal qore nyaan amalla tiga amalla kufa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun oda khayogoni nya khayogoni da fitna yelle kay sabarni ba yogo jibam pakanya khalsi watenge yalla tagankan godo banente yego maga akorinya kami agaigana tege kumunna sabariti me nan wajuti me na haqla tagen de berti me kudo wajunde nyaani admar men koni fisringal le nyaani ikamanda
akhoren qabawnati kanudu faul kanidu fisiringal simple kanudu fisiringal khore wa innahu nanta kenga de mare meyime seda nanta muri ni khadinga de témoin te muri na kenyime ala dhalika ken fisiringal la kama la shahidun sedana khoren la shahidun sedana khorenyan awutu alla gade ne mani kubenya ida armari mentalla tigana antalla berika sogondini tege kumonga qarnu khotanga wakati be sinata naga nari kadi igeni qarnu wakati ke bangani tedinka yeyle netini kadi yeru nyime yeru nampo so ari iriginga toujours ne yeru njakinden ko no iriginya ina irigin njakinden ko waga kenye mene kanga katia abu zaiditi wa sharrul wara admaru mum pobure man yawmuhu akhsaru min amsihi serebellen kinga njasa ndaga mbononda adarun admar menyi men sedana khore shahidu sedana shahidu sedana khore ane shahidu kengolle nanti awai ke men fisiringal lenya itagandi kemenenda wa innahu nanta kenga admar me ayme li hubbil khair khairin qanu yenda na khairin qanu la shadidu ken qotanya na magade sir qotengen kinga la yasamu al insan alla dal qur'an no adamare men tumbaka min du'a al khair gelli khairin kirinde nalla khirin nantana khairin yida anta tumbaka kenti tubake wa idha masahu sharru fo burengana josina kosina susana meme la yausun jikiran qusana qoriani ay walla me khairin ya ada abada adamare me khairin qanu yenda la shadid kin qoten yana magade alla dal qur'ani suratana ada khairin ko khairin bi adamare me nga khanini katia ati zuyina linnas i faram prondi adamare munda silamido kafiri feketa de adamare menju hubbu shahawati wa fa hubbu li hubbil khairi khanuyun qanu fo ganga khanu katandwa minan nisa igelli yaghru kunna linyar mar munda allingi butena wal banina adu rum ku ben yaghru ku gisarana ida kinna linya allingi da wal qanatiri adu naburu gobo al muqantara asetu setun tenga mekam adamare menyi may kingine wakati yego antamulla ina iga ina nya mogotana ana nyin to ngata nya foni ke nga fayni nyagare ti nyaake ida khanu nya je gwa sondome aga mulla nya khallen ke wal qanatir al muqantara adun naburu gebe asunchuma adugani maga kafime na nya singanga min adh-dhahab gelikange wal fidda ro khalsu kulle wal khayl ado si al musawwama si be jeguntengeni amma kan yetunte aframpere igeti lixi tibabun kanne sini ko am paragin na nya mobili lixini tege komenga fayni harangan te kita fayinde ncire ni manga jarabi na ke mobili kenkenge ko ga galen ke jarabundan kita deja qur'ani ayendan tigiti nalaga tankite wala an'ami adu kara dabani fumum wal harfi adu suqampon ذلك متاع الحياة الدنيا دون غيرين تا غندا غمنيا نغا وقت لغنا دانغيندان والله عنده حسن المآب او حسن الثواب براجن دول لغري مغم بوسيرن الله انو كوسو نيمينيا سرودي غبو مرانكين كاني كوندا غانانتو وانه ننتي ادمر مي لحب الخير خير قنو يندا لا شديد اخوتين kin qotenyani adamare memma watu hibbuna almala adamaru muqayna bure mulla hubban khanwi jamma kathira nugulle min ta ko khanwi aga lingi khadanga mo siri khagada raga na khanu nan nabure na qanu khanwi mo burdanginte afala ya'lamu yelle adamaren men tatuaba
anta tunu aba idha bire kebe iza zarfu zamaniyan waqti kebe dimma kebe bire kebe bu'thira ma fil quburi ba'thara mana رباعي المجرد يعني صرف جمنه بؤثر أري نهو جمنه فعل ماضي مجهول إجنا فنجا ما فوكبه في القبور كينغا قبورني النهو إجنا جاga كيبغا قبورني النهو دوناغا غريكتا بيسوغا جيلي الله دالي نانتي فإنما نانتي دونا جيلي هي زجرة زجرة ربين قني gufundi yontondi tabani ani fa izahum bisahira adamar munagiri nanchetu wiya gombara sahara wiya gonyana gana ya hamisa ne kenni kortenya kempede ha gore asafante ne ken sahira wiya gombara lekya mambara ken kontono kenya ne ketu wiya gombara bera kimbaka kane bara kin kenna kane igana fonjaga kebe ga kabur ni nohon adamar mu benige kare ga kabur ni ngai gadi baja ni jaga ige bogu kinyana lagati wa ilayhi an-nushur sanqiyen kataya nasharan sanqiyen ya kaburin do renge sanqini bakar maru mu sanqini katalla nushur hum yunshiruna igana fon jaga ba'tharani na fon sanqina jaga bakano ma fil quburi kubeniga kaburni no kubeniga kaburni iga kaburni no wa husilama ide fon sebetini na gasundi fi suduri kebe ga gijimu sondo mun no kebe ga gijimu ide kenge sundi ide bangandi gundoni beniga dono iga gijimu no ken husila hasala na fon kita enquêteur ni ngana girlo fombate igan ketinga inati enquête qui est c'est déjà abouti abagi ya khematu babon kanne odekita kiyena hasala wa husila ma ide fon kitandi fi suduri kebe ga gijimu yawma kota kebe tubula sarairu iga gundoni jarebin ya allah jarebi en manne al bala na fon jarebi allah dalati mana mogere ka jarebi wala nabluwannakum amekenya ko mogere ka balao hatta na'lam al mujahidin minkum mogere jihadu gumuntu kube ni ga jihadu de beren tallado kube ni ga de beren o de kenya na lagati yawma tubla iga gundo lagana na jarebi analyse inchoro igana ferengutu naro microscope no afati docteur nga fereke tuti ya ken nantike watena atwa untama me jarebi ndi mesingama agana utu naro tasa kopuma woyi magana rakama anari ya kinga na a fai kenya no koine nan tagana ke kuleri bagande medese khore go tati gana ferengutu ken sege ndesu anya pali anya watesu gana ferengutu naro awa iro khollenga ga golinti kebe ini microscope la kama ina produit gore ina fai agana veri bagandi awrene kiyai agana ruzu bagandi awrene kiyai agana ke kuleri bagandi awrene kiyai ati analyse ni me kiyai medese khore nyande ko kubeni ga sege nunde berni foronga na adamare min perengeni kebe nantu ikere jare biyunya kebe ga giji mo atuide gundoni nga jare bini nambange famalahu min quwwa semben takate ke komeda wala nasiri de mandana takada quwwan takanu famalahu min quwwatin wala nasir gundoni nga na jare bita age bange semben takate ke komeda semben julam inna rabbahum bihim yawma izin nanti tagandi kemene ti kuntege komoy yawma izin ken kota la khabirun khibar tuana khoriani itikeda at-tadmin nugo gankaru khibari fonno a gundoni ngana bange kenga kella kemanya tangare soni ngonga nyanga na kenkono kemanya tangare ikamanu khibar tuana khoriaye tiya mukhabarat renseignement nyani mukhabarat ni arabu in renseignement khiliya mukhabarat wazirul mukhabarat ministre de renseignement ko igo kayti ni deberni no ko be gabo yere kundi ga kayti deberni no ko kebe
iga mukuni kai tin dabari ne kunya gille al mukhabarat renseignement nyani fini beni ganya mukharo gundo fini beni soronga urna khanne magay gana kuntu tayna ko sallaga nan cigindi nangarede alla ne khibar to ana khore aytu igana to gol burunya ngana golle kebe gol dabari ay ko golle ke tuide bo kingolle kinga kebe kutunu baka yonki kenya nati la khabiru tadminu yana rabin qanne digame adi wure adi fonno adi feceri alla ne to ana khore aytiya suratu adiyat nyemere arna famiye kinoye